السلام عليكم. راهي 12 ونص بالضبط. راني كملت كاع شغالاتي، غسلت نقيت القيطون الغرقه، طولت مع نيطوياج، بصح هذه لازم ماشي ملزم هذا، هو على الاقل مره في الاسبوع. هاي سميشه طلت الريح نهار مليح وسميشه. دوك نمشي على حالي نضرب دوره في مركز المدينه نشوف واش كاين ونعطى لمارسي باذن الله. بسم الله يا جماعة. راهي الوحدة، راني مغادر صالون بروفونس اتجاه مارسيليا 50 كيلومتر بإذن الله. وراهي سخانة اليوم ريح، البلاد هذه ميتة بالحد، فيها شو نشاط ميتة. نبداو بعقبة باش نسخنو العضلات.
Dans 500 mètres, continuez sur avenue de Saint-Louis. السلام عليكم ورحمة الله. نهائيا وصلت لمرسي بإذن الله على خير الحمد لله. وجيت كليت واحد الليلة لوبرج هادي. أنا تمنيت واحد ليلتين ثلاثة باش ندير لي فيديو، ولا راه ملي بديت السفر لي فيديو ما درت والو، وراهم يتراكموا. المهم أوليك لوبرج كي داير، راه في المرتفعات. هذاك نوري لكم واحد النظرة هايلة على مدينة مرسي. هو قصر، عندكم هنا ملاعب، سطاطا باسكيت و دعوة هانية كالم. بس شنو باش تلحق بالفيلو لاكوط يا صاحبي، او بالبورطاي كلش سيكوريزي بالكود. ايوا اسمها اي فرنسا هذيك هي. والليلة هنا ارخص هذيك نفس لوبرج تابعة الريزو تاع اي فرانس، هوستل انترناشونال فرانس اللي نعس فيها في انسي خلصت 29.80 الليلة. انا خلصت 27 30 ولا 50، تسمى 2 زور ناقصين. والمنظر رائع وعندكم لوسع. وقال لي جايين مجموعات قال لي ما نقدرش نكري لك الغدوة غير الغدوة. وجيت نقاري الفيلو انا في هذاك الدكان هذا، جيت نقاري ما كاينش البلاصه. شفت الخيم هذو، قلت له راكو ديروا خيم؟ قال لي نعم. قلت له مال انا ماذا بيا، ما انا ابتداء من غدوه ان شاء الله اعطيني ليلتين. قال لي با بروبليم. قال لي عندك قيطون؟ قلت له عندي قيطون. هاي المنظر هنا، وعندك ليك وين جالسه هذيك البنت هذيك الميده. دوك ندخلوا نوري لكم الداخل كي دايره. هانتو كي تجوا مارسي روحوا لوبرج هذه رخيصه. ودوك تشوف المنظر هذا الشاطو. كانوا زوج لي زوبرج تابعين هذاك الريزو هذا. وحده غلقوها على جال، واش قال لي هذاك ديروا ردوا فوي تاع النساء هذاك اللي يضربوا فيهم لي فون باتو هذوك المحقورات. شوفوا الدخله، هذا قصر. لو كافي سي هو لي بالا. عندكم الدخله، هذا لاكوي. شوفوا الارض كارلاج، شوفوا ما شاء الله. هكذا الفيلو خبيتو لهيك، دخلنا هنا طومبورير. فوالا الفيلو تاعي راه هنا، وانا كان معارض راه ينظموا في الغدوه بورتوغال. مدام دايرين غدوه شي قوايد. وانا عندك قاعه ما نعرفتهاش، بيبيوتيك، مكتبه، حاشاكم يرحل. هاي مكتبه ما نعرف الضوء تاعها هادي. بسم الله، انا في يمشي ولا يمشيش. هذا واحد ما يجي فيها هنا. شوف عندك حتى لي بوف تكسل يا اللي تكسل. هذاك نطلعكم من الفوق، اذا كتب ربي تشاهدوا مغرب الشمس. عندك ريفيكتور، لاسونسور، لي كازي تاع اسمه تاع القش. ريفيكتور يابا. وهادي لوبرج معبيه، هادي معمره مشارجه له. غادو جايين واحد المجموعات مدرسيه اللي كنت سكولير، قال لي غاشي كبير. كان الطابق الاول الثاني. انا راني في الغرفه 120 وكلش نظيفه. النظره عاليه. عندكم اللي فوق هنا الطابق الثاني. فوالا كل بادروم كل غرفة عندها اسم تاع حاجة. هاكا تشوفها
فالون دي زوف ايتترا ايتترا. انا راني في 120. الغرفة تاعي كيسموها هذا يسموها مغسل بانيول، دار مشهور كاتب فرنسي كالونغ دو سورميو. وانا عندي نوتخ دام دو لا غار. شو نوريكم حاشاكم الدوشو. عندك الضوء اوتوماتيك انا نسيتو. عندك سيشوار هنا يحب يشيح روحه ولا شو. طواليت المعوقين لي دوش هذا ربط الدوش بالرشاش شعرك يطير. وكلش نظيف يا ناضية، كلش نيشان عليك مرآة حجم كبير. تشاك حاشاكم المراحل ثلاثة بيوت، سوختي هذه الخروج وهذه دوش أخرى، والنظافة نيكال ما شاء الله. يذكر طلع بعد يسروحها في الماء آخر. والغرفة ديالي بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتح يا رزاق، ربي يسهل لي الامور اليوم. الله عارف كل يوم ربي معايا. مشيت 50 كيلومتر مشات بسهوله، بصح طرق حكيت لي ناسيونال دنيا جبيده بصح علينا. اما راكم تشوفوا هذه غرفه فيها زوج ست سرار، فهمت؟ نوريكم دوبلي دوب ترولي دوبل. كان واحد قاوري هنا كبير هنا مارسيو هو قاعد هنا خرج، وانا ضربت في القمت لهيك. كلش النظافه فوش 29 اورو عندك نيفو تاع اوتيل نورمال. النظافه ما شاء الله. شفت الروز كليت سكيمي يا عاده ممنوع واحد ياكل في الغرفه هنا. انا طيبت الروز باش ناكل في الطريق وما ربي ما كتبش، كليت النص. عندكم المناظر. شوف هنا اللي يحب يخرب يرتاح في الميدات هذوك. دوك نوريكم المنظر صحيح. دوك تشوفوا مارسي كيما جامي شفتوها يا صاحبي. شوفوا علي سيتي من مارسي. شوفوا ما شاء الله هذاك المنظر. شوفوا مارسي كاع لي كارتي نور. اي نوتخ دام هيكا. نحاول نزومي لكم، ما تزوميش سي تزومي. هاي في الوسط نوتر دام هذاك المونيمون هذاك. الفواك شوفوا. ولي على اليمين عندكم البحر. البحر على اليسار وعلى اليمين. شفت المنظر كيفاش. شوفوا غروب الشمس ما شاء الله والمغرب. شفت هذاك الالوان ما شاء الله. هاي مارسيليا من طرف لطرف. هذيك البطارية تاكل في هذيك الغريطة هذيك. هذا قصر هذا داروه باش. هاي نبقاو مع المشهد قبل المغرب. كي حكيت انا على مارسيل ميسترال عندهم الريح. هذاك الميسترال كان جنبي كان يضرب فيا والله فشلني وجي شاح. شوف هذاك الالوان. شوفوا يا عباد الرحمن ما شاء الله. فوالا دوك نضربوا ليله ان شاء الله، وغادا نديرو فيها 2 ليالات في الكومبينغ ولا 3. نرتاح شويه مليح. واحد يمشي ما يتوقف يرتاح الجسد ويخدم شغالاته وما يعاود يمشي قبل ما يحكم لاكورس. والله يا ناس البركه كشوفوا العمارات هيك طرف كاع لي سيتي.
صافي جيت على لا فيست واحد كارتي تاع العرب ما موسخ ديكولا الدنيا خردة كبيرة كاع. لا فيست هي هابطة. شوفوا خليكم مع المغرب يا عباد الله. شوفوا غروب الشمس شوفوا هذاك القوس، شوفوا هذيك الالوان. راه عباد الله. المهم ذاك المغرب وندير فيها قهوة ونعطيك لي فيديو، نحاول ندير فيديو ولا زوج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راهي 7 راح نفطر. أنا هو الأول. Je vous présente. C'est quoi ton prénom? Je sais même pas. Luc. C'est Luc. Luc, c'est un mec super sympa à l'auberge. Tu viens ici, Luc, il s'occupe de ta gueule comme un roi, regarde. Dès le matin. Dès le matin, là, je suis le premier. Regarde qu'est-ce qu'il te met. Tout ça c'est pour moi, hein, parce que les autres, il va leur mettre autre chose. Oui, c'est quoi ça? C'est du gâteau. Ah, t'as mis du gâteau au chocolat. Sauf il y a du della. Oh putain. Vache qui rit. Tu vois, c'est bien, c'est cool. Il y a des fruits. Pomme de terre, céréales, tout ça. Donc on fait un petit plat tranquille. Et on a photo bismillah. On est bon là. Y a pas, la lumière elle est pas forte ici. Hein Luc? ما وعاش الضوء يعني. شوف الحليبة. قولي مرحبا بك مارشي نضرب زيارة ولا نشوف ندير فيها حقيبة في الفيلو نجي طالع. شكون اليوم نهار شباب الجمعة راه سمي شاط الله ان شاء الله. يعني حبيت نضرب دورة حتى لي كالونك وندور نشوفو كيفاش. اي سي بارتي ليتس جو. ربنا كريم. هذه مغلوقة، هذه غلقة في النهار. دوك راح نقوم بها هنا. نقوم بها هنا. Salam alaikum les frères. راني مع Tata René, c'est Mamie René. Voilà, super. Parisienne Parigo. Tête de veau. Tête de veau. Inch'Allah, l'humanitaire. C'est quoi on est quoi aujourd'hui? On est vendredi, le Jamoua. 24, on est 21. Voilà, donc je quitte l'auberge. On mâchit à la halé. Le vélo il est pris, il est là. Voilà, j'ai passé de dimanche à aujourd'hui. On va prendre la route. Alors je sais pas où je vais aller là. Marseille, les Calanques, je sais pas. Bah oui, ça On aura va. affaire à suivre. Allez, tu dis salam alaikum les Arabes. Salam alaikum. Salam alaikum. Allez. بسم الله الرحمن الرحيم. هذوك نحكموا لي الطرق هذوك بوري تاع مارسي هذوك مقودين كاع مهرسين. الفيلو يا صحابي راه تبان لي توزن 4 قناطر والله صافي بيزار واحد كيخلي الفيلو يامات يرجع عليها. الله يا خويا لا ثقيله حيه. البرنامج يعني درت الفيو بور ادريس ونحاول نتوقف
باش نمشي شي مواكل تمر ودنيا وبالك نفوت على البرادو ولا بوينت روج ونعطي لي كالونك. Everybody, everybody, everybody. Let's do it. Putain, les routes de merde. Cyclable à un bout. Oh, مقاهي. Laura, j'ai vu ton pote. J'ai dit, mais c'est... Je l'ai déjà vu. Ah, je vais dormir, je vais au canon. Tu vas camper là-bas, c'est bien. Ah, je vais camper là-bas. Il est bien ton vélo. T'as vu? C'est une vache, c'est pas un vélo, c'est une nuque. Allez, je vais speeder avec toi. Ouais, parce que je suis un peu en retard. Vas-y. Tu veux pas prendre mon vélo? Non, bah, c'est là. Et tu fais quoi jusqu'à 9h? Jusqu'à 22h. Putain. Ah ouais, t'es parti à midi, t'es parti à... Oui, bah, heureusement, je suis partie plus tôt aujourd'hui. Tranquille. Ça, t'es payé ou t'es toujours service... Non, là, c'est payé. Bon, c'est bon, parce que le service civil, c'est bien. Oui, oui. Il faut qu'il y ait des habitants qui rentrent. Oui, c'est ça. On va remplir le frigo quand même. Il fait bon, putain, quand t'as vu comme il fait bon? Ouais, là, c'est... Le soleil est blanc, tu sais. Ouais, je suis en train de regarder, tu vois, il est rosé, regarde comme il est. Ah, c'est magnifique sur le terrain.
Et rosé, on va dormir au Calanque, j'ai acheté des bananes, des dattes. Tu vas te régaler. Pour le petit déj. vas Ouais, j'ai dormir mangé. où Ouais, je vais trouver un coin dans les Calanques. Je vais passer par la pointe, Prado, pointe. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de Tu feu. viendras à l'auberge après? Après je descends, moi je vais faire la course après. Ah oui, c'est vrai, tu pars quand en Corse? Peut-être demain, peut-être après-demain, je vais voir. Ah, donc t'es pas là demain matin pour notre événement. Voilà, peut-être je voulais rester, après j'y faut que je parte. Tu vois, Ouais. ça m'a fait chier pour la petite, tu vois, pour, comment ça s'appelle Pour Estelle. il y a Estelle, tu vois, pour leur Ah oui, business. ça, bah oui, c'est demain matin. Ouais, je me suis dit, je vais rester avec elle. Depuis le début, je suis avec elle. Son petit projet, là. Bah oui. Et après, il faut rouler, parce que quand tu restes trop longtemps en stationnaire, Oui, après ça va prendre. pardon, je double, merci. Quand tu restes trop en stationnaire, après, c'est la merde. Ouais. Et toi, tu t'habites où, toi, en centre-ville? Moi j'habite un peu plus haut là-bas, ouais. Bon, ça va. T'es au milieu. Oui. Tu veux prendre un vélo, prends un vélo. Non, regarde, c'est là. En vélo. Il a crié là. C'est là que je travaille. Tu te mets deux coups de pédale, c'est parti, là. Ah ouais, ouais. C'est rapide, tu le rentres dedans. C'est Moi tout. j'adore marcher. Ouais, mais Moi, après, je marche tout le temps. ça te fait speeder, c'est bien, mais tu speed après. Ouais, non. Moi je marche tout le temps. Je peux marcher pendant des heures sans m'arrêter. C'est bien de marcher. Ah, j'adore marcher. Marcheuse. Tu marches. C'est du sport, hein. Ouais. Tu vois, c'est là que je travaille. Tranquille, Théâtre National de Marseille. Théâtre National de Marseille. Bon, je te dis bon courage, travaille bien. J'y vais. On se reverra un de ces quatre. Mais oui. Allez, ciao. Bonne soirée, merci. Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le samedi 23, 24, je ne sais plus. J'ai passé une nuit sur les Calanques, exactement au blockhouse des Goudes. Je vais vous montrer, le soleil se lève de derrière les montagnes. Super nuit, relativement fraîche. Hein. On a dans l'est un vent qui est assez persistant. Bon, il n'est pas trop fort, mais quand même c'est frisqué. Voilà. Un petit mouvement de mouette. C'est beau. Les pêcheurs en bas. Donc la nuit, il y a pas mal de pêcheurs qui s'installent vers le bas. Il y en a un là-bas, là. Du vent, là, ça commence à monter. Donc la route, elle vient de Marseille tout le long et elle s'arrête là-bas. Là, il y a le Villecu, vous voyez tout en bas là. Ensuite, chemin de randonnée et c'est parti. Là, j'ai dormi ici. Donc en termes de spot de camping, il n'y a pas d'herbe ici, il n'y a que du gravier comme ça, de la caillasse. Alors je suis arrivé vers les coups de 9h. J'ai essayé de monter plus haut. Mais avec le vélo chargé, tout ça, donc je suis arrivé là-bas, j'ai arrêté. Je vois un jeune homme là,
Marseillais. J'allais lui demander de l'aide pour monter plus haut, mais le problème c'est que vous voyez là-haut, je vais vous montrer par la suite. En fait, c'est des bunkers, bah, ça date de l'époque nazie. Hein. C'était des installations militaires pour bombarder de part et d'autre. Il y a une installation là-haut, elle est nickel, mais par contre c'est très difficile d'accès au vélo. Ensuite vous avez un petit village pêcheur en bas. La nuit c'est super. J'étais assis ici sur la dalle, je vais vous montrer. Très belle vue sur Marseille. Il y avait la lune, l'éclairage était parfait, on voyait pratiquement tout. Et là vous voyez, petit village pêcheur, c'est cool. Donc tout ce qui est militaire ça commence à partir de la droite là-bas. Ensuite on peut monter, il y a pas mal de voies de randonnée. Ouais, installation militaire. Allez, let's go. En tout cas le spot il est nickel hein. Si vous voulez venir sur Marseille. Alors je sais pas combien de kilomètres j'ai fait parce que j'ai longé tout le long les plages. Je m'arrêtais par-ci par-là, il doit y avoir à partir du Prado il doit y avoir 5 km. On y vient mollo, c'est pas dur, il y a des petites points, bon, c'est pas dur, c'est pas la Suisse. Hein. On s'en rend même pas compte qu'on a roulé 5 km. Regardez-moi ça, c'est très beau. Je vous ai dit la nuit ici, je restais presque 1 heure allongé. Le problème c'est qu'il y a du béton, vous voyez, je voulais m'installer ici. Le problème c'est que ouais, du béton et en dormant on sait jamais, on risque de basculer. Ouais, ces petites cartes postales à Provençal. Voilà, tout au loin là-bas Marseille. C'est pas mal. Après il y a pas mal de gens qui circulent. Là. Ça bouge, ça bouge. Allez, je vais vous monter juste là-haut là-bas. Mes amis, quand j'ai bien dormi, avec du vent, toute la nuit ça soufflait mais pas fort. Hein. Vous voyez la qualité du sol, c'est que de la caillasse. Il y a une végétation du sud. Hein. Et pour installer une tente, c'est pas facile. Et mon enfant de la patrie, allons chercher bonheur en altitude. Il y a de l'histoire ici. Voilà, bon, par où j'étais passé hier. Bon, on peut passer un peu partout, mais bon. Voilà, il y a un petit chemin ici. Faire gaffe de ne pas se casser la goule. Hein. Au blockhouse des gouttes. Ouais, un petit peu. Donc là, il verrouille les positions. C'est un poste de surveillance. Et en même temps, un poste pour canarder. Je vais vous montrer. Il y a des tags. Par où je vais passer. Attendez, on va aller par là. Quoique je pourrais aller par là. Comme il y a une pierre, je suppose que ça fait office d'escalier. Let's go see. Voilà. Escalier, donc ici il devait y avoir des escaliers pour descendre au sous-sol et tout ça. Les trucs blindés, hein. C'est des structures béton très costauds. Donc ici vous voyez ce genre de cadran. Donc ça suppose qu'il y avait un outil de militaire, un outil, l'armement, la rotation pour canarder par-ci par-là. Là il devait y avoir un super gros une pièce d'artillerie du puissant. Vous voyez le pas de vis là, c'est un truc de malade, il doit faire 40 mm. Voilà, donc là ça a verrouillé et les gens ils viennent taguer tout ça. Voilà, et ensuite je vais monter donc, je vais vous montrer. C'est pas mal, ça fait un petit amphi. Par contre pour monter en haut. Ah, les mouettes, j'adore les mouettes, le bruit des mouettes au matin. Je kiffe les mouettes. Ah, les amis, il y a de la caillasse ici, voilà, je vais vous montrer non, vous allez vous montrer. Comme ça. Hop, et là ça tirait. Ouest-est. On a une très belle vue ici, ouais. Ah ouais, c'est classe, franchement, c'est nickel. Le plus difficile
difficile ici, c'est de trouver un endroit pour faire, pour allumer le réchaud et faire un café. Voilà mes amis, après une autre structure militaire là-bas, ben, bon je verrai par là si je peux y aller. Je vous laisse contempler un bateau au large là-bas qui gagne le port de Marseille. Vous voyez, c'est super beau. Hein. Franchement, c'est relaxant. Après là-bas, vous pouvez, on peut s'arrêter un peu plus bas et monter. Hein, pour les. Ici, c'est le paradis du randonneur. Ici, ceux qui aiment marcher, c'est tip top. Voilà, comme ça que le matin, un bon petit déjeuner et yallah, c'est parti.